and crude things. Let me start. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ କୁ ଗୋଟେ ମହାମୂର୍ଖ କୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜା ହେଲା, ସେ କାଳିଦାସ କୁ ଖୋଜିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କର ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ କଣ ଥିଲା? ସେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବସିକି ସେଇ ଗଛଟାକୁ ହଣୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରପର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମହାମୂର୍ଖ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ମହାମୂର୍ଖର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଏଇଆ, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତମେ ସେଟାକୁ ନେଇପାରିବେନି ବା ତମର ପିଲା ଛୁଆ ସେକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି, ତମେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି, ପିଲା ଛୁଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ଏବଂ ତମେ ଗଲା ପରେ ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଯେ ତମେ ତାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମହାମୂର୍ଖର ପ୍ରଥମ ଡେଫିନେସନ। ଦିସ୍ କନସର୍ନସ୍ ଆୱାର ଅର୍ଗାନ୍। I cannot take it after my death. I cannot give it to my children to keep it safekeeping for their own use. It will be buried, it will be burned down when I die, but I don't want to give it. এই রকমର ଷ୍ଟୁପିଡିଟି ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଏ ଷ୍ଟୁପିଡିଟିରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁନି। ଭଲ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଦି ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ସ ହିୟର। ଆଉ ଭାରତ ସରକାର କାନୁନ ଖାଲି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମ ସତ୍ୟଜିତ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ସ୍ପେନରେ ଅଛି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତମେ ଡୋନେଟ୍ କରିବ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନାହିଁ ଡୋନେସନ ହବନି ତାହେଲେ ତମେ ଲେଖିକି ଦିଅ। It's a very easy thing to achieve. Computer appointment by default we can easily do it. Why the law cannot do it? That should be one of our solutions. The second आमे आसिया गुरु टिके चर्चा करथुलु भाई ये डबल कॉन्सेप्ट कोन माने मु मो सुस्त मानसिक सुस्त अवस्था and me total sanitizer first of all mentally physically healthy I donate something mola pare my wife my children they will decide to have a reconsideration. सेकेंड कॉन्सेंट कौन मुझे तबे नॉमिनी लिखुची बैंक रे से गोटिए दैट इज फाइनल मो प्रोविडेंट फंड रे दैट इज फाइनल ये पुनी एठी मो बॉडी दैट इज माय बॉडी तापर मु फाइनल अदर्स विल डिसाइड एंड व्हेन डू यू आस्क देम टू डिसाइड यू आस्क देम टू डिसाइड व्हेन दे आर इन द मोस्ट डिस्ट्रेस स्टेट मु मरि जाई छी मो स्त्री कांची छुआ कांची अरे किटा दबा की उत्पिंड दबा की व्हाट इज दिस आई हैव डिसाइडेड दैट इज फाइनल आई एम द ओनर ऑफ माय बॉडी. So this act needs to be changed. Second concern needs to be abolished. Default system has to be in place. How education जोड़ा हमें ये doctor certificate signboard cinema skit travel. You see, we saw it, and I think 99% are already aware of it. हमको lowest rung in the ladder जो सब सोसाइटी कम रचन जो माने का ड्यूटी होची रिसीव करिया डोनेट करिया से माने को हमें टीवी शो एवं स्कूल करिकुलम रे एटाकू रखिया दरकार अपार्ट फ्रॉम योर मेडिकल करिकुलम. व्हाट मैटर्स इज दैट दिस मेसेज मस्ट गो एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू चेंज. हाउ आई डोंट थिंक वी हैव सो मच ऑफ ए स्टुपिडिटी जे नाही आमे बधे एठी आखिटा दान करि गले नेक्स्ट जन्म रे अंध होबा. आई थिंक वी कैन गेट रिड ऑफ दैट एवं इट इज इंपोर्टेंट दैट आमे नॉट ओनली हम माने एटा प्रचार करिया हम दि चारटा बाबा सन्यासी मान मध्य एनरोल करिवा जो माने हु कैन स्प्रेड दिस मेसेज. इट इज हाई टाइम दैट वी डू दैट and yes legally we have done it. It is not yet popular. The idea is overdue. I must say that come on, we have a life, let us live, and after we live let us give. Thank you gentlemen.